May sibad kami guys. Kaya pa ulang hiling na. Yellow pin guys, yellow pin. Malapit na guys. Yan guys oh. Nakikita na guys. Tutor, pabayad ka magparahiling na dyan. Hindi ka sa atubangan. Yellow pin guys. Butaninan, budburan mo Victor. Pati mo ipalumada ba? Ayan na guys, oh, malapit na guys. Kita na yung isda guys. Pakatay mo sa ambod. Yun na, hindi mo pagiro. Persat ka ba magbukram bukros? Yan guys, oh, kita na yung isda guys. Yellow pin guys. Baka magkasarabayan kitang Matagilid kita dyan. Sige na, tasugundahan ko sana. yan guys, oh, kita na guys, oh. Malapit na guys. Pag nag-itok idi sa irarom de pagpirsa ha. Ipagkaulutan to pag nag-itok sa kasko. Yan na guys. Paitukon ko. Peto ka at demo pag takon tumandol. Di ko matigboto. Steady. Okay, taas. Iko. Ayan guys. Huli na guys. Thank you Lord. Muntik na kami tumaob guys. Kasi na pa yung ulan. Tor, kuha pa ni Tor. Tagilid guys. Ayan na guys. Pinukpok na ng pinukpok guys ni Icho guys. Thank you Lord. Salamat sa blessings guys. Ayan guys, baka wasak na yung ulo guys. Thank you very much guys. Binigyan kami ng malaking isda. Malaking blessing. Thank you very much Lord. Ayan guys. Ay, sa wakas guys. Tagilid guys yung motor. Sa ilang araw na paghihirap guys. Basta't masipag ka, may biyaya ring kapalit. Ang laki guys. 40 kilos guys. Thank you guys.